कपड़े की दुकान में आग लग गई, लाखों का नुकसान। देर रात एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। अलीराजपुर जिले के मादरीहाट बीरपाड़ा ब्लॉक के बीरपाड़ा दीन बाजार में एक कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पहले पानी से आग बुझाने की कोशिश की। आग को धीरे धीरे बढ़ता देख अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की एक गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। उस दुकान का अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया। उस दुकान के मालिक ने बताया कि घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। এটা কাপড়ের দোকান ছিল বালাজি ক্লথ সেন্টার। ক্ষতি তো অনেক হয়েছে, মাল অনেক ভর্তি ছিল, খুব ভর্তি ছিল মাল, মোটামুটি ধরে রাখেন 40-50 লাখ টাকা। এটা আমরা তো যখন পাশে বাড়ি থেকে আমাদের ফোন পাইছি মোটামুটি 3:30টার সময়, 3:30টার সময় ভোরবেলা। হ্যাঁ, দমকল আসছে। দমকল মোটামুটি আগুন দেখার পরে আমাদের ফোন করছি, 1 ঘন্টা পরে চলে আসছে। 1 ঘন্টার মধ্যে দমকল চলে আসছে। হ্যাঁ, সব জ্বলিয়ে সব শেষ। আপনার নাম? सचिन कुमार अग्रवाल। বিপরা যদি দমকল থাকতো তাহলে ও তো ক্ষতি হতো না, এটা তাহলে অল্পতে কাজ হয়ে যেত।